Ang pangu sa kaparian nga nagbase dinhi sa lungsod sa Hilongos mao si Padre Leonardo Silis Diaz. Siya ang responsable sa pagpatukod sa simbahan sa lungsod nga ginama na sa mga solidong bato ug ang pagkural sa palibot niini sa mga batong bantilis ug lakip na usab ang pagbabarog sa solidong bato nga kampanaryo sa lungsod sa Hilongos. Sigun pa sa napatik sa kasaysayan sa simbahan Katoliko sa lungsod sa Hilongos, nga gibanabana nga kapin sa 2,000 ka mga tawo gikan sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom karon nga kaniadto sakop pa sa lungsod sa Hilongos ang pugsanay nga gipatrabaho sa maong proyekto. Ang pugsanay nga pagtrabaho ubo sa panahon sa mga katsila gitawag og pulo. Pugos nga pagpatrabaho sa mga Pilipino nga way suhol bisan usa ka dako. Giingon nga ang pagtukod sa simbahan, sa kampanaryo, sa kumbento o ingon man sa paril palibot niini nga pulos mga solidong bato nilanat og kapin sa 30 ka tuig. Sa tuig 1737, human nga nakumpleto na ang pagbabarog sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos. Hingpit na kini nga nahimo nga usa ka parokya nga nisagop sa Immaculada Concepcion nga maoy iyang santos nga patron. Paglabay sa napo ka tuig, human nga nahimong parokya ang lungsod sa Hilongos. Nakahukom mga paring Hiswita nga aron nga mas mapasayon pa ug mas mapadali pa ang pagsabwag sa Katolisismo dinhi sa Isla sa Leyte. Ilang gibahin-bahin sa tulo ka mga distrito o residensya ang Leyte. Kini naglangkob sa Palo, Carigara ug sa Hilongos. Ubo sa distrito o residensya sa Hilongos, mao ang mga pueblo sa Palumpon, Puro dito sa Isla sa Camotes, Ormoc, Baybay, Maasin, Sugod, Liluan, Hinunangan ug ang Kabalian. Sigon pa sa record nga gibilin sa mga paring Hiswita nga niadtong 1754 giingon nga gisulong ang lungsod sa Hilongos sa ilang mortal nga kaaway nga mao ang mga Moro nga mga Milanaos ug Ilanaos nga gihilagway nga mga balasubas o giingong managit og mga tao. Sumapas kasaysayan nga kapin sa 2,000 pod ka mga Milanaos ug Ilanaos ang iatake sa lungsod sa Hilongos. Apan sa wa pa makadunggo ang mga Moro sa lapihan sa lungsod sa Hilongos, naalirto ng daan ang mga Hilongos nun sa nagpadong nga mga sakinan sa kadagatan sa mga Moro, pinaagi sa pagbagting sa higanting kapana sa kapanaryo sa simbahan nga mao'y nagsilbing turi nga lantawanan sa mga magbantay sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang mga Hilongos nun gikan sa ilang mga kontra nga moatake. Naglumbaanay sa pagsuod sa simbahan nga bato ang tanang mga tao aron dili sila masugamak sa kaalautan gikan sa makamot sa mga Moro. Suma pa nga sud sa 12 ka adlaw nagliw-liw ang mga Moro palibot sa paril nga bato nga nagkural sa tibok simbahan sa lungsod sa Hilongos sa ilang tinguha nga makasud. Apan bisag giunsa sa mga Moro sa pagmaniobra, wa gyud sila nahimo sa lig-on nga depensa sa mga Hilongos nun nga kapin sa 1 ka metro nga gibag-on sa solidong bato nga paril nga naglibot sa tibuok simbahan. Hangtod nga nakahukom na lamang ang mga Moro nga mobiya na lamang dinhi sa lugar, sanglit wa man sila ando bisan pag giunsa nila. Nyatong tuig 1901 atol sa pagpanghingusog sa insureksyon nga gipanguluhan ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis batok sa mga banyagang Amerikanong sundao nga maoy ni banos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giingon nga gidauban sa mga banyaga ang simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos, human sila naghuwis di kutsilyo dinhi sa lungsod. Kana gumikan sa pag-ulbo sa ilang dakong kasuko, batok ni Kapitan Kikoy, human nga masugamak og nangamatay ang pipila nila ka mga sundao, human nga gibanhigan sa grupo niini ang mga Amerikano ug way bisan usa sa mga Hilongos nun ang nitugan kung asa nagtago og nagluklok ang mga pulahan o ang grupo sa mga insurrectos nga gipanguluhan ni Kapitan Kikoy Flordelis. Naog daw gyud in taon sa hingpit ang mga kahoy nga dapat sa simbahan sa lungsod sa Hilongos, lakip na usab ang kumbento niini. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga giayo ang simbahan sa lungsod apan wa na gyud pabalik pa pag-ayo
ang naugdaw niini nga karaang kumbinto. Og niadtong tuig 1968, gibindisyonan ni Arsobispo Vicente Atabiado ang bag-o nga nahuman sa renovation nga simbahan sa lungsod Silongos nga mao na karon ang kasatangang hitsura niini. Dinhisab sa simbahan sa lungsod Silongos gibindisyonan niadtong 1978 ang labing unang hilongos nun nga Padre Cora nga nahimong auxiliary bishop dito sa Dumaguete nga si Monsignor Salvador Modesto o mas dailas sa mga hilongos nun kaniadto sa tawag nga Padre Badong o Monsignor Badong. Sa kasamtangan, ang simbahan sa lungsod Silongos nagpabiling lig-on nga testamento sa kalig-on sa pagtuo sa mga hilongos nun sa labawang makagahom o sa paglabay sa daghang mga anyo. Nahimo kining simbolo sa kamabulukon sa kinabuhi sa mga hilongos nun sukad pa sa kakaraanan. Ang usa ka merkado publiko sa usa ka lugar maisip nga mao kini ang makapakita sa kitibukan nga hulagway sa usa ka dapit. Kini mao ang labing una nga barometro sa usa ka tawo sa paghulagway sa usa ka lungsod kung malambuon ba kini o dili. Ang lugar nga sentro sa komersyo og diin adto magliw-liw ang kitibuk-ang dugukan sa ekonomikanhon nga kasikas niini. Sigon pa sa mga banyagang pinulungan nga kini mao ang show window sa usa ka lugar. Ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ana agyud na kulukar sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hasta makapila na nausab ang hitsura niini. Gumikan sa daghan sab nga mapanghitabo nga nakapatukmod sa maong mga kausaban. Base sa nahipatik sa mga libro sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos, ang orihinal gyud nga nahimutangan sa lugar sa komersyo sa lungsod, layo ra kayo sa kasamtangan nga gihimutangan ini, kundili ang sentro sa komersyo kaniadtong sayo nga bahin sa mga tuig 1900s, tuan nahimutang sa sitio Lipata sa lungsod sa Ilongos. Sa panahon sa pamunuan ni Kapitan Pedro Indong Flordelis, niadtong tuig 1906, ngadto na sa tuig 1910. Unang nasimento ang desisyon sa pagbalhin sa kasamtangan ni ini nga lokasyon sa sitio Lipata nga sakop sa barangay Western Poblasyon sa lungsod sa Ilongos. Ngadto kini ibutang sa kinatung-an gyud nga bahin sa lungsod. Kini aron nga mahimong paborable sa tanan nga mga Hilongos nun ang lokasyon sa merkado. Si Kapitan Indong Flordelis ang labing una nga opisyal sa lungsod sa Ilongos nga nag-establisar sa usa ka lugar og diin adto ang sentro sa komersyo sa lungsod og diin adto sa ipahigayon ang pagbinayloay sa mga salaping cash sa mga mamalitay bugti sa mga produkto nga gitanyag sa mga negosyante. Gimugna niya ang mga kinaunhang tindahan alang sa mga namaligya og isda og man karne subay sa gamayng sapa nga nitadlas sa kinapusuran gyud nga bahin sa lungsod nga mao na karon ang kasamtangan nga nahimutangan sa isdaan o sa karnihan. Sa maong mga tuigan 1906 ngadto sa 1910, gamay lamang og dili laom ang sapa sa Tianggi. Dili sama sa iyang kasamtangan karon nga hitsura. Apan sa paglabay sa kapin sa tulo ka dekada, gikan sa pag-establisar ni Kapitan Indong Flordelis sa permanenteng Tianggi sa lungsod, sod sa mga panahon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor nga nigunit sa rinda sa pangamahanan sa serbisyo, seryoso niini nga gisagop ang posibilidad nga gikan sa kadagatan ang mga mananagat moderitso na lamang sila sa merkado publiko sakay sa ilang mga sakinan sa dagat aron nga di na moagi pa ang isda sa tao nga moapil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Hinungdan nga ang gamay kaniadto nga agianan sa tubig gikan sa karon Jerstram ngadto na diretso sa dagat sa Barangay Puntod, gipalauman kini o gipalapdan. Sigun pa nga bisan pa sa kadako sa maong trabahoon ang pagbugwal sa lapok ug yuta sa sapa aron sa pagpalaom o pagpalapad niini, apan way bisan usa ka diyoy nga gitakilid ang panulanan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit ang gimanduan ni Mayor Titing Villaflor nga maoy mamanso sa maong gibuhaton, mauman ang mga negosyante sa bag-ong merkado kaniadto nga mga tax delinquent o mga ligoy sa pagbayad sa ilang obligasyon ngadto sa gobyerno pinaagi sa buhis.
Giingon nga ang pag-abli sa Little Panama Canal sa lungsod sa Ilongos gisugdan sa tuig 1930 ug natapos kini sa tuig 1939. Sa tibuok probinsya sa Leyte, kun dili manggani sa tibuok Rehiyon 8, ang lungsod sa Ilongos lamang ang adunay way sama ka inantigo nga pagpahiluna sa iyang merkado publiko. Apan dili lamang mga kaugmaran og daw puno pirmi sa himaya ang nasinati sa sentro sa ekonomiya sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa katukuran ini hangtod sa modernong panahon karon. Hasta makapila gihadla og mga pagsuway og mga lamas sa kinabuhi nga nitayog sa kalig-on sa pagkigbisog sa mga Hilongosnon sa kinabuhi. Tuig 1901, ang kinapusuran sa lungsod gikastigo sa gihulagway nga labing distroso nga baha nga niigo sa lungsod sa Ilongos. Gani sigon pa ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga mismo ang usa ka puthaw nga tulay nga gibutang sa salog sa lungsod sa Ilongos ang wa makasustenir sa naghaguros nga tubig baha nga nigayot sa lapad nga mga katigayunan sa tibuok yud lungsod sa Ilongos, labi na sa merkado publiko. Tuig 1951, ang pagkusukoso sa malaglagon nga bagyo nga Ami ang nitangkugo sab sa pagdagmal sa mga Hilongosnon gumikan sa lapad kaayo nga baha sa merkado publiko nga adunay gitas-on nga kutom sa dughan sa tao ang tubig og nagpabilin kini sud sa pipila ka adlaw sa lungsod sa Ilongos. Samtang gikan sa mga pagbaha buwan sa Abril tuig 1984, Huwebes Santo katong dako, niulbo ang dako nga sunog sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Angat pista sab niadtong Disyembre sa 1998. Daw sa way katapusan nga gitilap-tilapan sa naghagiyos nga kayo ang 90% sa mga establishmento sud sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Sigon sa kabumbiruhan sa lungsod nga ang sunog niadtong 1998 sa merkado publiko mao ang labing dako ug labing distroso nga sunog sa tanang mga sunog nga niulbo sa lungsod sa Ilongos sukad masukad. Samtang sa dekada 2000 ngadto na sa tuig 2005, giyano rasab kayo sa paglamoy sa niulbo nga kayo ang makaraan nga mga panimay o establishmento sa mga pribadong bahin sa commercial district sa lungsod. Usanan ini ang ancestral house sa Banay nga Alcuino. Masulubon nga gisudong sa mga Hilongosnon ang nagdilaab nga karaang panimay nga usa-unta sa mga hiyas sa karaan nga Hilongos. Apan taliwa nining tanan nga mga lamas sa kinabuhi nga gisambog sa kaytas-an. Sa pagligid sa kinabuhi sa mga Hilongosnon, pabiling isog ganiharong sa mga hagit og di magpalupig sa bisan unsa nga mga pagsuway ang mga Hilongosnon. Ang Hilongos Airport mao ang usa sa tulo lamang ka mga tugpahanan sa tibuok probinsya sa Leyte nga mao ang Ormoc Airport ug ang Daniel Z. Romualdez Airport dito sa Dakbayan sa Tacloban. Ang Hilongos Airport umas na ila kaniadto sa tawag nga landing. Adunay kinatibuk-an nga kapin kun kuwang 5 ka hektarya sa yuta. Ang runway niini adunay gitas-on nga 1,800 ka metro ug gilapdon nga 100 ka metro nga inabunuhan lamang og yuta. Gikonsiderar nga usa ka community type nga matang sa tugpahanan ang Hilongos Airport. Sukat pa kaniadto hangtod karon nga ubos sa pagduma sa administrasyon sa Civil Aviation Authority o CAAP. Ang tugpahanan sa lungsod gisugdan sa pagtrabaho kaniadtong sayo nga bahin sa dekada 50 ug sugod kini nga nahimong operasyonal sa tunga-tunga na nga bahin sa dekada 60. Sa administrasyon ni kanhi Mayor Emiliano Milgaso sa sayong bahin sa dekada 50, ang karon tugpahanan na sa lungsod usa lamang kini kalapad kaayo nga kamaisan nga tipik og kabahin sa usa ka dakong asyenda sa kamaisan ug katubuhan nga gipanag-iya sa Banay nga Artadi. Ipakigsabutan ni Mayor Emiliano Milgaso ang amahan sa Banay nga Artadi aron nga maangkon sa lungsod sa Ilongos ang pipila ka bahin sa hilabihang lapara nga asyenda kaniadto aron nga kabutangan kini sa mga infrastruktura nga ginahanglan gyud sa usa ka lungsod sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga lungsuranon
kaysa magpabili lamang kining tanaman nga dili ang kinabag-ang hilongos nun ang makapahimos. Ug tuod man naangkon sa lungsod sa Ilongos ang kabahin sa naasoy nga asyenda nga mauna karon ang nahimutangan sa Hilongos Airport, sa Emiliano Melgaso Memorial Hospital ug ang tibuok campus sa Hilongos National Vocational School kuno SNVS. Sud sa mga katuigan sa pagtimon ni Mano Emil sa renda sa magamhanan sa lungsod sa Ilongos, gipaspasan ang pagtukod sa mga infrastruktura ug usa niini ang paghawan sa lapad nga kamaisan o katubhan, pag-abono o pagpatag sa yuta nga alang sa usa ka tugbahanan ug natigayan gyud kini sa paglabay sa pipila ka mga katuigan. Sa pagsugod sa operasyon sa tugbahanan sa lungsod sa Ilongos, ang nahimong administrador ug nagpadagan niini mao si Mano Punyong Perez. Sanglit, siya lang ang bugtong Hilongos noon kaniadto nga adunay igong kasinatian sa pagpadagan ug usa ka tugbahanan. Gumikan sa dugay ng kawani si Mano Punyong Perez sa tugbahanan sa Dakbayn Sugbo kaniadto nga mao ang Lahog Airport dekada 60 ngadto sa dekada 70. Mao ang maisip nga golden age sa Hilongos Airport nga naghimo sa lungsod sa Hilongos nga sentro sa transportasyon sa tibuok isla sa Leyte ug di man gani sa tibuok Rehiyon 8. Mga higanting kompanya sa mga abyon di pasiruan ang naglumbaanay sa pag-abot sa lungsod sa Ilongos ug gipasubay og mga ruta nga mibiyahe gikan sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa Dakbayan sa Sugbo. Niabot ang Philippine Airlines, Aerotransport ug ang Filipinas Airways. Tuto ka mga higanting kompanya sa abyon di pasiruan ang nanguhong dinhi sa lungsod sa Ilongos atol sa maong mga panahon. Sa maong mga panahon usab, nilipang pag-ayo ang ekonomikanhong kalihukan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit, daghan ang mga Hilongos nong nakatrabaho sa mga kompanya sa abyong di pasiruan. Nipaspasab ang komunikasyon kaniadto nga pinaagi lamang sa suwat og telegrama nga ipada sa mga eroplano. Gawas niya na, nakadaiyang mga panginabuhian pinaagi sa mga ginagmay negosyo ang nanguhong usab. Gumikan sa kadaghan sa mga tao nga nagsaoy-saoy sa lungsod sa Ilongos. Sigon pas katigulangan nga maundang yod ang klase sa mga tunghoan kaniadto sa elementarya man o sa high school sa dihang unang nanugpa sa lungsod sa Ilongos sa Ilongos Airport ang mga abyon nga di pasiruan gumikan sa pagkadungog sa kabataan sa dahunog sa makina sa eroplano nga nagpadung na nga mutugpa. Nanggawas ang kabataan sa ilang mga lawak sa ringanan. Hasta pa ilang mga magtutudlo. Naglumbaanay sila og dagan gikan sa Hilongos South Central School. Ingon man ang mga estudyante og mga magtutudlo sa karon Hilongos National Vocational School. Paingon dito sa Hilongos Airport. O mas na ila kanya to sa tawag nga landing aron lamang sa pagsudong sa pagtugpa sa usa ka abyon og personal gyud nila makita sa ilang duha ka mga mata og mahikap niini ang maong sakyanan sa kahanginan nga kaniadto mga hulagway lamang niini sa libro in taon makita nila sa pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 70. Hinay-hinay na nga naundang ang mga biyahe sa mga abyon nga di pasiruan hangtod nga naundang gyud ang industriya sa aviation sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa mga bagong lagda nga gisitar sa Civil Aviation Authority kung kaap labot sa standard sa gidakon sa mga abyon, pag-modernize sa mga eroplano, ug ang pagsitar o standard alang sa usa ka tugpahanan nga mopatugpa og usa ka commercial flight. Mga butang nga wa gyud bahatagi pagtagad labi na ang kahimtang sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Ang Hilongos Airport atol sa paglipang pag-ayos sa iyang pagserbisyo sa dekada 60. Gipaubos kini sa administrasyon sa nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang Civil Aviation Authority kung kaap og dili na iya sa munisipyo sa lungsod sa Ilongos. Hinungdan nga ang gisitar nga mga standard sa og mga improvement alang sa usa ka tugpahanan nga mudawat og mga commercial flight way mahimo ang lokal nga pangamahanan bisan man og gustuho niini nga trabahoon. Sanglit gihikawan man sila sa balaod sa pagtandog sa infrastruktura nga iya sa nasudnon nga ahensya.
naa tinuod sa lungsod sa Ilongos ang Hilongos Airport. Apan technically, dili siya makatandog niini, gumikan sa ubos man kini sa nasunong ahensya nga mao ang kaap. Ang subo nga matuoran mao nga bisan maman sa mismong kaap ang nisitar og mga lagda og standard sa mga tugpahanan, apan mismong ang kaap usab ang nagpasagad og wa magunok sa pagdevelop sa Hilongos Airport. Sukad kaniadtong dekada 70 hangtod karon. Bisan pa man sa di na maihap nga suway nga pagpangamuyo, pagpangalyupo, sa di na usab maihap nga mga lider sa lungsod sa Ilongos nga ugmaron in taon ang tugpahanan ini. Kaniadtong tuig 2021, niabot dinhi sa lungsod sa Ilongos ang mga inhinyero nga gipadagikan sa Departamento sa Transportasyon sa Kauluhan aron sa pagsuta sa mga utlanan sa Hilongos Airport. Dungan ang pagsukod sa runway niini. Sanglit, matod pa sa mga inhinyero nga ipasiminto sa DOTR o sugdan na ang development sa runway o sa kinabukan nga bahin sa tugpahanan. Apan gikan niya atong panahon na, hangtod karon, wa nay ni anino pa sa taga-kaap o taga-DOTR ang nibalik o nitrabaho sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Apan taliwa na ning tanan, wa kapaungis kahayag sa paglaom ang pangamahanan sa lungsod sa Ilongos nga kahatagan ra gyapon kini og pagtagad sa nasudnong mga gamhanan. Gani gisugdan ang pagtrabaho og kalsada gikan sa highway ngadto na molusot sa tugpahanan. Proyekto nga tipik og kabahin sa diversion road sa lungsod sa Ilongos gikan sa tulay sa Salog ngadto na sa Pantalan niini, samtang gikan usab sa tiilan sa tulay sa Salog mopadagay na usab kini ngadto sa tugpahanan sa lungsod. Mga panghinaot nga nagpabiling nag-umido sa galamhan sa mga lider sa lungsod sa Ilongos, sukad pa kanyadto hangtod karon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 34, 38, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RB Pulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sa rinita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team quality.
Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'yo pa'y ginuhulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calvi Canonay. Ug ingon man sa RV Flores Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ngita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa to. Unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Na problema ka sa mahal nga bayronon sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema pirmi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ala sila nagbase sa Dan RB Fulache doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kontak na ang Sunmax Solar. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad-apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag 1:30 sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gamugaway nga palibot, paspas ug nindot nga serbisyo. Aw, George ka ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka mauawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing.
Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga na nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suyipad ang Rafael's Resort. Aduna sila lapad yung wanang nga haom kayo sa bisan unsang okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigog, mga amiga, o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Atik pa yun, og maabi-abihon, og tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort adaan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Nangita ka bag di kalidad, nindot nga mga disenyo o pulido nga panimay, building o edipisyo? Ni ana ang tubag sa imong panghingnan part? Ni ana ang Kawad Construct! Kawad Construct! Napamatud-an na sa ilang nagkadaiyang mga proyekto sa pagtukod sa usa ka moderno nga disenyo o pulido nga pagkatrabaho nga edipisyo. Kawad Construct! Mahimo silang makontak sa mga numero sa landline 567-6833 or sa mobile phone number nga 0949-9929-106 o padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Garantisado nga nindot na ug pulido pa gyud ang pagkatrabaho kay Gawad Construct gud na. Gawad Construct! Nagsumong-sumong ka na ba o pinangita din sa lungsod sa Hilongos ug maabangan nga Flower Homes Apartment, Charles Dorm o di ba ka commercial space? Ayaw nagapikiha niyang kagalingon guys. Ni ana ang tubag sa inyong gipangita. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Safe, limpyo, hamugaway, adunay privacy, presentable, ug accessible sa bisan asang dapit sa lungsod sa Ilongos. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0953-109-4210. Aron nga mahatagan og tubag ang imong mga pangutana. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Unsa pa imong gihuwat? Kunta ka na kay basig maunhan pa hinuong ka. Ang JC5 Space Rentals ana nagbase sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Kunta ka na ang JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Nangita ka ba og mga tao nga di lamang kay maantigo kundi eksperto gyud sa paghimo og maanindot nga mga disenyo sa panimay or building? Muhimo og plano sa usa ka estruktura or edipisyo? Dili na problema kay naa na sa lungsod sa Hilongos ang Viterbos Architects and Plumbers. Viterbos Architects and Plumbers. Mo install sab sila og moayo og mga tubo o di ba ka pipe fittings of water supply, sanitation, heating or cooling systems. Way problema naa na sa Viterbos Architects and Plumbers. Ana lang sila nagbase sa Dan Captain de Bilbar sa Hadpa kun home along the Paril sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong pakisusi, kontak lang ang numero nga 0949-9929-106 o di ba ka padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Viterbos Architects and Plumbers. Hey! Kapoy naglaba! Ayaw ka balaka! Kay nanang solusyon! Tuol ra kaayo! Laba day laundry siya! Oh, ay, 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 ay! Oh, ay, 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 ay! Hugaw na ang sanina Ayaw nagpagduha-duha Ihatod lang dayon diri kami na ang bahala Paspas nga serbisyo, di ka maghulat tugay Limpyo ug umot, preskong-presko kaayo day Labaday, labaday, barato ra kaayo, sulit yun day Kalidad na serbisyo, di ka magmahay Sa Labaday Laundry Shop Happy ka pirmi day This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang
Bugtak na sa 93.5 Marion FM. Alas 10:01. Hilungos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Mga igala, kumusta? Og maadong good morning na pod, Hilongos! Welcome sa lain na sa tatapapanaguban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilungos sa Tulungsod, mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tapinanggaon, manggihon na og pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buotan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Lenlen Villahermosa. Sa gihapon, kini yung kalagan sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubad. Ang inyong amigo nga dili na bungoton. Mura ng Rodi Fernandez. Nasib po tira kamyo makikdayo kay pinangga hangtod karong untop. Alas 11 ang tagna nining kamuntagon. Kamuntagon kay Sonang Hilongoston ning adlaw mga higalang Martes. Unang adlaw sa pagsibya sa 93.5 Marion FM karong simanaha. Adlaw Martes mga higala pizza oy. Tres na oy sa brand new month sa buwan mga higala nga Marso toy 2026. Kumusta to mga suki nga mga tigpaminaw? Ang inaot ko nga nakamuda ka sa Piskay kada sige magkamaya. Hindi pa uban mga higala sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilungos sa lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo diha karong buntaga? Ha? Alimuot gyapon ka aso? Madugay din ang kalakiha, mahilis itong naong. Ha? Mahilis din itong naong, hagilag tinrapo ng singot. Ang kapaita ng kalakiha. Awak mo abot mga gila itong pisa sa itong aircon. Oh. Nagpasabot din nga, alimuot gyapon. Ma'am Alma Dator, Madzo, good morning mo na, Ma'am Alma Dator. Ang sanay, salamat kay Early Bird. Pirmi mo ko na, ma'am. Pirmi na mo na. Mga na itong bag-o karon nga klaki, sanso ta pirmi. Kung kano sa tarang alimuot na pirmi, piri ta sanso. Inita sa bitaw ay. Musamot mga lag kainit atong oo ini. Aray! Musamot kainit atong oo.
Ay, magpasurang-surang ron, piti. Init ka to, oy. Tama. Kumusta mo niya? Ha? Okay ra mo? Oh? Good morning muna sa itong amigo, Sir Rene Idos. Good morning na, Sir Rene Idos. Now, sama nga kala sama sa kainit pa sa itong adlaw, karong mga panahon na. Oh, nagsugod, malagi ko ang kurisma. Amo na ni. Perti na may alimuta sa itong palibot. O niya, ang upod mga kala sa Amerika o sa Israel, perti mo inita. Aray! Oh! Ihit mo ko ng mga nasura. No? Samot ng Iran. Pati initas, ini mo tawada. Nga naman, sa nakalabay mga kaigsunan ng weekend, gibombahan mga higala sa Estados Unidos o sa nasod sa Israel ang Iran. Gibombahan. Maadto pagkapatay in taon sa leader mga higala sa Iran si Ayatollah Khomeini. Oh. Kini si Ayatollah Khomeini, tiguang na ni siya, na? Siya ba mahigala mo ay ni banos sa pag-asumir sa gahom sa dihang nagpalagpot sa nasod sa Iran si Shah, katabang Shah. Oh. Ang Shah mahigala kanya to napalagpot sa gahom. Ingabot mahigala ang gi-exile nga si Ayatollah Khomeini. So kanya to 1980s hangtod karon siya mga gala maoy nagduma sa gahom. Unya wa gyud makapaig, wa gyud makapiog. Ha? Wa gyud makapiog ni Ayatollah Khomeini. Unya sa sige nila mahilag pangita og nuklear, nakahukom na gyud taon ang Estados Unidos og ang nasod mga gala sa Israel nga ina na tapuson ang tanan. O hanang gitaw gano? Anong ganito? O pa malagi mabuti ang mga tao? Oo. Abot asar po rin tingin prime water. Naman nag-report. Naghantay mahigit lagi pang atubang karon nga kuan. Ati manonon, no, naghantay lagi pang atiman karon nga mga butang. Kay ako ra mausar rin heavy lane karon. So aho tanang kastigo. Dahil tubo diri sa amo tungod. Aga tungod sa metro. Napungil ang tubo. Ang ako mo trabaho nang di mo kumao. Dapat to aircon, guba, pati inita. Tama sa umbay, wa na poy gasol. Ato ni tanan. Kargatan na to ni Ron. Ako itong balikot itong promoter kung tutod kay sa trabaho ng ilang tubo mga higala nga napungil. Wala ba na sa mong metro? Ato pa ilan na main line. Anugon mang tubig. Gawas ka anugon ang tubig. Wala ka may tubig po diri. Wala yung samot may kainit ng Surang-surang kuning batahag parking diri way mga disiplina. Da kamoy mabutan. Kamoy mabutan. Pataka mo parking. Sakar ng dugo sa buntag. Da. Pasensyahay taron. Hala. Ambot ka sa mabuto ka promoter. Ilam na tulagon. Hala. So, mo ni, no? Unya karon ang naka unsa ni das Elmer Agaw mga kasamukan
Okay na dol, pasagdi ra na. Madag pasagdi. Oh, may tubig dire. Wa na may tulubago din kay wa man ni bayro nun. Kay kuan man. Wa man ni sa among kwintador. Oh. Before man ni sa kwintador ilang tubo, ila man gud tubo. Oh. Wa pa mati man sa remoter. Bago na untang administrasyon. Bago na tag-iza ba? Unsa? Sa Pizza G's pa na, kay way lugar na nadaot na. Yapiki mo ko ni Mugaw. Musamot saka ang dugo ni Mugaw na. Aray! Lakini mga igalang implikasyon na ini. Kay nagsige ni magpalimaos mo karon ang nasod sa Iran sa mga nasod nga doon na mga higalay, mga base militar ang Estados Unidos. Gipangumbahan pod Qatar, Bahrain, Dubai, UAE, Abu Dhabi. Ipamumbahan mga higala sa nasod sa Iran. Gani sa pagkaron wa pa mga higalay mga flight nga mo lupad paingon dito o gikan dito. Sirado karon mga higala ang airspace ining mga nasura. Pero di ay panghambog mga higala sa Department of Migrant Workers. Ha? Panghambog naman ko nikod. Nga matod pa mga higala sa Department of Migrant Workers, ready for mass repatriation. Asa ka di? Aray! Ready sinsong kagaral di akong pikat. Ready ko tatot. O tani, Ma'am Alma Dator. Asa man di ay ang sae. Wala na ayuhay mo aircon. Ambot oro na asara. Wa na magbalik. Padugay ako'y manghagis ini piti din tanan. Maado, good morning board. Dili good tong morning. Kaya problema. Napay uban magpasurang-surang patang parking da kamot piti ron. Suwade. Aray! Pataka mo parking karo sa mong tungod da pasensya ay lang ta. Hapit na ba mahilis niyang naong trinapo ni singot. Matod mga gala sa Department of Migrant Workers, ready sila sa repatriation mas pagyud. Wa do lang anga. Wa mga gala ang anga papanghambog mura po nindigong. Wa ang anga papanghambog. Mas repatriation asa kasyon. Mas repatriation sa kagaral. Wa magani mo maka-account og hain na nimo ubang mga Pinoy. Unsa karon maghisgot mas repatriation? Asa kasyon? Kini ba nag-iat lang mo nagway ni mga tawhana gud? Maado na mas pagkarpar? Maado pagkaliwat sa idol digong? Maado pagkarpar? Otro po ni mga higala taga DOE. Tanawa ha. Ningbahad na karon mga higala ang mga dagko nga mga oil player sa nasod. Nga unsa man? Nga dakong pagsaka mga higala sa presyo sa gasolina sa krudo ang posibleng atong matagamtaman sa mosunod nga mga adlaw. Gumikan ining kakulian mga higala kasungian gubat dito sa tunga-tunga sidlakan. Nga matod pa maoy atong tinubdan mga higala sa atong lana. Time pa ha? Kanyato sa pag-atake mga higala sa Russia nga to sa Ukraine,
hingpasaka po din sila mga nagpresyo. Bisan man tuod mga dili ang Ukraine mao'y atong tinubdan sa atong lana. Nabay na himo ang DOE. Wa! Hilungos Nay na himo atong DOE. lungsod. Wa! Karon. Niya mga higalay gubat sa tungang sidlakan. Klaro man nagtataw. Nga gikan dito mga higala ang atong tinubdan sa lana. Pero karon ni pasidaan na daan mga higala ang mga oil players nga mo paosbaw sila sa presyo sa gasolina o sa krudo. Time sa ha? Time sa. Don't tell me ay kong ing na. Gahapon mo na malit o gasolina dito mga higalas Middle East. Ha? Don't tell me ay kung ing na. Nga nangabot na doon ang mga bag-o mga higala nga presyo sa mga petrolyo nga inyong pinalit. Kini mga higala ilang pausbawan og presyo, ang karaan pa nila ni stock. Karaan pa nila ni stock sa una bitaw. Kanya to bitaw mga higala nga niingon na sila nga paus-usan ang presyo o sa ilang sulti. Ang karaan mo ng stock na mo, mahal pa yung palit, ana. Mahal pa yung palit, ana. Dili ba ito na paususan? Karon. Ay, kung ing na, agbag-o na nila ng old stock. Ha? Ay, kung ing na. Bida, no? Hain man ang DOE. Hain ang DOE nga may manalipod na nato gikan ini mga ilang mga kukhan nga mga negosyantes lana. Naaba? Ha? Ang DOE nahimo mga ilang spokesperson ni ining mga big oil players. Hilungos atong lungsod. Sila naman yung mga ilang mo justify. Sila mo justify ni ining pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Nakaibaw man tayo tanan. Mukuyog ang tanang presyo mga higala sa pagsaka o mumahal na gani ang gasolina. Kuyog tanang presyo. Hasta ice water. Mao na nakagisli ni ini. Kay why gobyerno sa Pilipinas nga nakapanalipod mga galas mga konsumidor. Wa! Nagyaya po lamang ko ng gobyernong Marcos. Hilungos atong lungsod. Nagyaya po lamang ng gobyernong Marcos. Wag ka ito hinungdan dito mga palisiya. Ha? Hasta ito mga sakop o hinungdan. Nag-ado lang pagarpar. Nag-iap lang nagway ba? Ha? Kaya mga sakop ni Marcos. Ganun ka na mo lagi yung butar mo diha lagi. Ha? Ganun kini putang wana mga ilang wang hinungdan mo yung butang diha. Nawa ka ron, kita na nag-antos. Bisag way klarong track record, hala atong gibutang. Way klaro mga higalang nahuman, way klarong kamauhan, atong gibutaran. Ngano? Tungod kay mao'y gindursong digong. Di natin noon. Di natin noon. Ha? Karon, kisa nag-antos, kitang tanan. Sa way klaro palisiya ining gobyerno ha. Hilungos atong lungsod. Kaway klaro palisiya ining gobyerno ha. Kitang tanan ang agwanta. Hain man karon ang gobyerno be. Nga mao'y manalipod na ito mga hilagikan ni ining tanan. Hain man? Mao na diha. Di na po ning totally o partially. Lain pa na hisgutanan. Daghan nag-away ron. Kay yatong panahon mga gilas bagyo. Panahon sa bagyong Tino. Daghan magipasiatab lagi yung idol bongbong. Ambol lang yung kanam, may butaran po oy. Galo at bongbong pag humas bagyo. Totally damage, 10,000. Partially damage, 5,000.
Ay man na ron. Oh, hain na ron. Be. Dagang nag-away. Ang nabutahan pirmi ang mga BSW. Aray! Ang mga BSW. Katawa lang mas Engineer Danny Carillo din, so. Good morning, Engineer Danny Carillo, sir. Mao ni klaro mga igalang, klaro nga way klarong leadership ni Bongbong Marcos. Be, kinsa man ko na motor, ini sabi, kinsa man motor. Ha? Bida no? Saka to dugo din soy. Ha? Musaka to high blood din soy. Oy. Alas 10:22 na mas kabutagon. Paningot ako na rin maadyo. Kahit ha, mo break sa tagamay. Ato sa palotson, mga higala, kini mga ginagmay to mga small business kay pangitao lagi mamapuring manonistor. Usap ha. Kaya petingita dire. Mugin hawas ako kay basi magusapan ako dire. Mugay ako. Balik pa tayo, malamang nene. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurug-kurug pa gyud nga humba. Ano na pa gyud linat ang kabaw matag adlawng Biyernes. Anan himutang sa RV Fulachi Street duol sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Alang sa mga order, kontaka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mi Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga magginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot. Madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa. Ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store.
Andam pa gyud silang muhimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apag yun. School supplies, photocopy og rush ID. Naa, unsa pa gyud imong gipangita? Ato ana sa Oy Business Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Ang atong takna, alas 10:26 na sa kabuntagon. Balik ta mga sa papanag-uban sa Tulumanon, ang iyong Tulumanon nga hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, Pag-usab, Hilongos! Welcome back mga sa papanag-uban sa Tulumanon. Sa gihapon, pareho mga paminaw, yung ubos nga lagat sa kanginan, ang inyong amigo nga way paglubad. Ang inyong amigo nga, mura ng Rudy Fernandez. Nancy Montira Cobio, makigoyo ko'y pinanggahan na tagarang untop alas 11 tagda na ining kabuntagon. Naginaw kung ikaw na matikilalanda ko. Kabuntagon kay Soyo Hilongos doon, ining brand new month sa buwan sa Marso, pizza 3 na oy, sa tuig 2026. Kumusta na ikaw ka rin? Mahal kong Hilongos no. Boss Roberto Aquino. Boss, trapuhi ang agtang kay klaro kasi imong singot, kay init man imong room. Wow lagi ay. Nagsinaw ang agtang Rudy Fernandez. Muka to bungot-bungot to yan. Kuha ko na bungot-bungot gamay. Oy. Sa mga panghandoy, sana sa mo pa Ang idol mo kong Rudy Fernandez. Taon sa mariwana man ilamig. Hilongos mo. Nawala sa Busbinsi Honrada. Kumusta na ikaw ka rin? Oy, ikaw amigo, Titing Monro Pilias. Ikaw ang akong inspira. Wa ko no sila mo ingonting. Asa ka wa? Kumusta na ikaw ka rin? Mahal kong Hilongos mo. Ikaw ang akong inspirasyon. Hilungos atong lungsod. Alas 10:29 na mga higalas kabuntagon, be. Aritas mga istorya ang pangdinag kong tao. Pangdinag kong tao. Oh, kamo na man gagmay padaplin sa mo ha. Oh. Kini bang mga kaalyado, mga higalas itong idol. Oh. Sama aning Jason sa sa una gamay pa ko. Bida, biliban ako ng Jason sa oy. Kaya naman mo atong Mel and J sa una? Ha? Mel and J? Oh. Tan-awon mo ni, ang paborito tan-awon ni Boss Benji Honrada niya to. Mel and J? Pwede, hurot sa umbirip ining Jesus sa una? Oh. Karon, nagkatiguan ni Jason sa nagkahanggaw dako. Nagkahanggaw dako. Ha? May na ba si Rene Idos? Nagkahanggaw nako. Pawag na pangutana. Kanos ama yung taon pampresoho ng mga irong buang, oy! Aray! Nagsige maglibod suroy ng mga irong buang, peligro mga ito na makapaak. Ha? Ni ay Libby Baligod. Oh, ni ay Mike Defensor. Karon kay bago Jason sa.
Kaya sa binangguon ng mga tawhana tao. Pinigroso man tao ka mga rabid man ng mga tawhana. Unsay kalalo ining season sa isang gipamahayag. Karon Human mga yala gipang bombahan. Ay sige po ni bombahay ron. Sa nasod sa Iran, ang iyang mga silingan nga mga nasod nga doon ay mga base militar. Unsay isang pamahayag? Ha? Tanang warag di ba kunin linagulo ng kang season sa? Ha? Ipasubangin pa kunuhay mga ilag ampo-ampo asa ka po. Nga unta kuno dirita mga igala apilog bomba sa Iran. Kay doon ay presensya kuno sa mga base militar sa Estados Unidos. Dinis ato. Time paragod. Kita na katulad mga usikan og missile sa Iran. Ha? This is pure and simple warmongering. Hilungos atong lungsod. Warmongering. Pagkadakong kaso ni ini. Ha? Nagsabwag ka mga galag kagubot. Under na guys, kunuhay nga nanghinaot ka nga dili maigo mga galag missile. Pero you are spreading fear. You are spreading fear. Lugar kita na katulama mga galag usik-usikan sa Iran og missile. Ha? Nga na sa isang masilingan ang isa mga galag siguradong mga kontra. Pida no? O wa lagi matiguang ni si Sunsano? Wa maway iro. This would reflect mga galada kind of weak leadership ining Bongbong Marcos. Hilungos atong Kay niya lungsod. na yung mga tao nga nagsubi-subi mga gala sa isang administrasyon, nagsabaw kagubot, gipasagdan naman gihapon. Gipasagdan ang mga irong buang nga maglibod suroy. Nga na may tao ni Bongbong, oy. Sa isang rason, di ta gustong samok. Uy, mas masamok atong tilingban o mapadayon sila maglibod suroy. May na mas bus aton. Bus aton. Bajo good morning yung na, bus aton. Nahilis na ang naong na rin tinapong singot. Inita? Oh? Tanawara? Ha? Morning padayon mga igalaga atong nasod. Dunay mga kasamok. Tungod kay dunay mga taong mga samukan. And unsa may gihimos gobyerno? Wa! Doon na ba yung mga gipasakang kaso ini mga tawhana? Kini lamang Mike Lipinsor na no? Kamaazo bilangguon ni tawhana, oy! Hilungos atong Ha? lungsod. Kamaazo presoho ni tawhana? Wa ni mahimong maazos katilingban. Kini mga tao nga sama ni ini, ni ay libi maligod. Ha? Nga outright in your face, nglarog tatong na makakong dako. Hilungos atong lungsod. Ha? Diba, di ba ka ito makihay ninyo? Ay, hingihaon naman ni libi. Hoy, kani mo libito. Ha? Klaro og tataw na kayo ang iyang mga pagpamakak. Unsa human? Gipasagdan lamang gihapon ni. Ha? Nagsabuag ni kagubot. Nagsabuag ni mga pagbahin-bahin sa atong mga tao. Kung sa may lakang gihimong mo Marcos. Wara! Wara! Suma! Bisan asa mga gala magpa-interview ni si Libby Baligod. Ha? Napay isang mga Marines kunuhay. Mga fake ra maning uban. Niingon na ang mga Marines. Ang grupo sa mga Marines, ha? Ang mga liti mo ba? Nga grupo sa mga Marines. Mu-exit na ganing kapag Marine, di naka-Marine. Samot dishonorably discharged ka? Masa mag-scout ranger ka, para kang Sirenidos? Nga klaro, mga galang, pagka
Pagka-retire? Bida. Ambot nga no ng mga tawhana. Ang kabakakon ining mga tawhana no? Ang kabakakon ba ining libi baligod? Wag to! Gipasan pa kasukuban! Oh! Ano may tawag ni mo lang eh? Be! Marinisiray ko no sa tambahan! Yapiki! Yapiki na punta! Ha? Ambot kung katubit ako sa ilang bitang preskon. Naman to sila preskon nga, naingon pa nga, pagkahuman sa preskon ba, nanganta pa sila bayan ko. Nanganta bayan ko, murang di mga jabag. Murang di mga jabag. Kanta magbayan ko, priya. Samot pa ning to ng upaw nito na. Kanta mabayan ko. Pagkahuman, nabay abla. Dating abla. Nabay yun, Marines. Ay mga lago-lupor na mga kuhan. Mga football pagka Marines. Nabay, huwa. Aray! Murang sugtro, murang tunay. Murang sugtro, tunay. Nagkiat lang mga tawana. Ay, nagpakaawaw lang mo sa inyong grupo. Klaro-klaro istorya. Ha? Nagpakaawaw lang sa inyong grupo. Marusip. Ito gigamit ang pagka-former Marines. Nga di na mo angay day mo gamit ining mga kona kay dishonorably discharge mo. Ha? Wa mo makaretire sakto sama sa amigo Rene Idos nga retire man sakto amigo. Oh. Klaro na sakto ka diri. Mercenaries na sila, mga mercenaries. Mercenaries lagi. Bayaran. Mao ni klarong bayaran. Oh. Niingon pa si Libi Baligod ha, tanawar na unsa ni kabakakon tawhana. Oh. Niingon pa siya sa pangutana. Sir, unsa may kalambigitan ni Mike Defensor ni ini? Matod pa siya. Wa man may magkita ang Mike Defensor may tungod ini. Pero unsa sulti Mike Defensor? Hingtabang ramangko. Hingtabang ramangko. Ingon way kalambigitan na hintabang malagi di ay. Me. Isa pa katong i-insister. Nga mura tawag gidaog-daog si Sergeant Gutisa. Atol ko no mga gala sa pag testimony ni Sergeant Gutisa sa Senado, gidaog-daog ko no si Sergeant Gutisa. Time paragod. Kisa man ang daog-daog ni Sergeant Gutisa? Libi. Uy, Libito! 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 Kisa may nagdaog-daog na mo sakop, Libito. Ay! Ha? Ang fox ini, si Gutisa, wa na mo pakita. Nangita nito sa lakso ni wa na sa pakita. Nga naman, kay si Jaray bugtong tao nga makatumbok ni Martin Romualdez. Kitang tanan gusto mong bilanggo ni Martin Romualdez. Pero usap ka bilanggo ni Martin Romualdez, gawa man tay bugtong saksi. Si Gutisa nga unta mo mahimong yawi sa kandado mga galang Martin Romualdez. Wa naman ubalik. Unsa mo ingon ka karon nga gidaog-daog si Gutisa? Wa ka malabad diha. Ha? Imo mangong laloon ang mga tao. Imong sabwagan og bakak aron nga masuko ang mga tao maadto sa mga institusyon. Mao na nakadaot nimo libituha ka. Bisag klaro na kadong bakak, imo pa kadong insister. Unsa to? Sa pagsugod mga gala sa iyang interview, matod pa ni Libby Ligod. Let me make it clear. Dapat siya in English ha?
Let me make it clear. Hindi ko sinabi nga tumanggap si Trillanes ng pera. Matod ni Libby Baligod. On record na. Oh. Matod ni Libby Baligod. Mao lagi niningwa ka daog-daog. Aray! Mao lagi nining bisang unsa posisyon na imong daganan, mo Grand Slam ka na lamang, wa ka to kay daog-daog. Tungod kay wa kay klarong inistoryaan. Ha? Wa ba kay klarong inistoryaan? Oh, napay say, let me make it clear. Hindi namin sinabi na si Trillanes tumanggap ng pera. Klaro na ha? On record na. Pero kadugasan, naingon siya. Nakita ng mga Marines, tinanggap ni Trillanes. Sus marusip. O sa iyo ba himuon na bang bakakon ang nag-interview ni mo? Mao ka to di ay di ka so kahinong di ka so kabutaran sa mga tao sa Quinto Distrito. Matinga pa ka ana libituha ka? Ha? Matinga pa ka libi ngano di ka butaran? Yo man kay klaro. Dato na mag-ingon. Nga. Ganong kami may doon pekihon. Tanawa nga mo akusasyon. Akusasyon bitaw. Ato tanaw ng akusasyon mga galakon. Klaro ang akusasyon. Pero kung ang akusasyon mga ilamdaan, bakak ng daan, matod pang pinglakson. Sa kadako sa kwarta nga imong gisgutan, tibok budget naman ang Pilipinas. Ha? Tanawa ang laing bakak ining Libby Baligod. Laing bakak. Unsa man? Gitagas lina di 5 kwarta. Gikan sa malita ngantos pagka-envelope. Oh. Di na bakak. Yun sa pagtambong ni Lila de Lima sa meeting sa ICC. Nga ato nga panahon na, di man ka rin sa katambong Senado nga sa senador siya. Ha? Si de Lima di man ganay mga galang makatambong sa sesyon sa Senado. Bisang senador siya kay gibilanggo siyang digong. Makatambong na nun sa meeting sa ICC. Nagsabag ka dihan libi. Ha? Katawa lang ang sir ni Idos. Pahit sa singot sir kay sinaw man. Aray! Musa mo itong kasinaw ang upaw din so. Ha? Maulang hindi ang pangutana. Kanos ka man pang signiton kining mga irong buang nga naglibod suroy? Nakapiligruwa ka sa mga paak kining mga tawhana, oy! Otro po ning Bongbong Marcos, nagyaya po lamang agi. Oh, nagyaya po lamang agi. Ni anay tao, mga galang nga, klarog tataw nga nagsamok-samok sa katilingban. Dili pa sa kaagkaso. Pagimpuson, mangunta na yung mga tao ngayon ini. Ha? Di ba niangay mga galang palibod surutun? Ha? Kini mga Libby Baligod? Di ba niangay mga libod surun? Spreading lies? That is perjury! Perjury ka na! Baka na kung bilanggo ng perjury? Nga nang ipasagdan man siya? Be, kay nagyaya po ni Bongbong Marcos. Hilumos atong lungsod. Klaro, istorya. Nagyaya po ni Bongbong. Unsa man di ay? Be. Kaya guwapa nagyaya ni Bongbong Marcos. Para kung di kong sa una. Oh. Mga tao, mga kailan, mga piki ni bisag huwag klarong kaso, pasakag kaso, pambilanggoon, Maria Risa.
Oh, Maria Risa. Wa pa sa kay kaso? Wa bilanggo Gibilanggo. Gi pa sa kay kaso? Oh, ABS-CBN. Oh, itagay prangkisa? Wa. Lila di Lima. Gitumutumo ang kaso. Gibilanggo. Kaya di gusto magsamok-samok sa administrasyon. Karon, di ay mga tao nga klarong samukan kanos gobyerno, nagsabuak mga lang dili mao nga mga impormasyon, klarong tataw nga dunay nalapas nga balaod, na gihimos bongbong. Wa! Wa! Nagyaya gagi! Nagyaya! Purbida, no? Mao nandi ni matuhay ning atong nasod. Hindi matuhay because we have a weak leader. Hilungos atong lungsod. Weak leader. Wa ka mo ingon nga panundong ni Digong, ha? Di ba bilanggo mga nindigong ang mga tao nga sinatanaw sa mukan sa administrasyon? Ha? Di ba bilanggo ni ang mga tao nga sinatanaw sa mukan sa administrasyon? Bisag way klarong kaso, di bang tumutumuan og kaso? Kini karon, di ay klarong kaso, perjury! Perjury! Ganong di manijay bilanggo ni Sleepy Baligot? Ha? Klaro, ana? Hindi, no? Samot sa ka itong high blood, hindi buntag sa zoo. Init na mag-ano? Di kay tinunto naman ko ni God. Ha? Pagkadako na rin tinunto, patuuhon ra mga ta. Ang nakadaot pagkatun ini, gawas nga nasakpan nga namakak. Patuuhon pagkatun ta mga igala, kuhaan tagbuot ba? Uto mo tanaw ni mo na mo, Libi? Ha? Wa na kami saktong pamisip? Ha? Attorney Libi Baligon, uto mo tanaw ni mo na mo, wa na kami saktong pag-isip? Nga bisag klaro ka sa kanang makak, imong pagtuo, among imong kalawato ng imong mga pamahayag? Ha? Kaklaroan ang perjury ng imong gihimo, imong gibang gamit ng mga tawhana? Urbida, no? Pero sa mo, insister ka sa siya? Mo insister ka dyan? Mo insister ka dyan? Di ang pikat. Unsan eh? Ideally, correct jud ka, sir. Weak si BBM. Agang otro po ni BBM, good. Ha? Otro po ni Bongbong, nagkiyat mo nagway po ni Inipol, good. Ne, ngayon di man sa kahipos ining mga irong buang naglibot sa Roy Beber. Ha? Beda po, no? Hindi dong sa una, nagtumo-tumo og mga kaso. Idang nahimo, bisag tumo-tumo mga ilang mga kaso. Kay di ay mga tao nagsamok-samok sa gobyerno. Tumo-tumo, tuhang ang kaso. Karon, di naman tumo-tumo. Tungod kay, ang pagtulid man ni mga igalas kamatuoran. Pagtulid ni mga igalas sa unsay mga nahitabo sa atong nasod. Unsay gihimong bongbong, wara pag-cute-cute ra gyapon. Pindano. Uy, si Ma'am Iris Jane Rinya, good morning ni mo na, ma'am. Kumusta mo diha, ma'am? Okay ra mo diha? Ha? Maadto buntag, Marion FM Hilongos from UAE with full missiles. Uy, adto taon, oy. Keep safe mo na, mga keep safe, no? Likay lang mo na mag-uwan ng mga bala. Likay taon mo. Ano mo pasagad? Unsa ni? Dahil maadto mensahe,
Adto ka daw manyod to sa ka Brad Pitt pata aron mawa imong high blood. Toy sinugba nga barunday og bugnaw na ay cook. Allergic mo ka na barunday? Allergic ka na barunday? Oy, salamat kay karon ni Dr. Nios Samuras kagahapon adlaw. Amo nagatima na mo kagahapon adlaw kay hamang ikujugan nagahong papa sa ka Dr. Nios. Rini ka Samuras ba? Dito nabo ko nakatunan po dito. Purbida kini ning lusertan. Kini ning lusertan. Ha tambal sa iblad ha. Oh. Kini lusertan di ay mao ni ang awa na mao ni ang natumbok hinungdan. Nganong sige hubag na tiil. Oh. Kaya ang lusertan di ay matot pa sa gidiscuss ni Dr. Neo Samuras nga makapataas ni creatinine. Oh. Makapataas og creatinine kanang lusertan. Ako na sintumar lusertan. Tinga ko ubos ang high blood. Ni oso ang high blood pero ni baga agahong tiil. Mao di ay. Mao na hinungdan ining tanan. Mubalhin na po ko oy, di na po ko ini lusortan kay agahong tiil ing tunog na murag kutson. Murag nagkutson. Doktor na may nagsulti na ito kahapon. Oh, doktor naman to, nga mo supak na. Klaro, ana. Oh. Makapataas lang sa creatinine, kinilusortan. Makapaubos sa high blood, pero makapataas sa creatinine. Uy. Agahong tiil, may ahong diferensya. Bantong rahong sapatos. Wa na ko sapatos, dugay-dugay na. Taon-taon ako sa sapatos. Ako palisdan sa barangay ning ahong tambal oy. Ha? Kuan man ni sponsored by ahong atong barangay man ni. Ang mga tambal. Sa dilam ng high blood kay musaka ram ng high blood labi nagwa ko kwarta. Aray! Mo man numero 1 makapasaka sa dugo. Ha? Ang numero 1 makapasaka dugo unsa? Kanang kawados kwarta. Kanang kawados kwarta. Musaka. Isa ba ko di high blaron? Emong na maningil sa wakay kwarta di ka high blaron? Pandi ka high blaron? Be? Sakay mo dugo oy. Ha? Sama mo ko yung mga pamahayag ni Libby Baligod, di mo sakay mo dugo ini. Ha? Maado pa ni mo libino? Undango na imong kalaki diha. Samtang ko pagkatinun ang bongbong. Kay sa panahon tinuon ni ang bongbong, ang isinggit na mo ini. Oh. Sama sa gibang singgit sa mga kongresista karon nga wa na kita. Oh. Gimingaw hinon kong Kiko Barsaga. Oo mingawa. Kiko Barsaga og ni Leandro Libiste. Ha? Uy, angin-angin. Sangay-sangay ba sa no? Leandro Libiste o Libito. Umahora, Libi. Oh. Suma, kinsa man itambong mga ilipatawa nga preskon. Diha ba'y mga legitimate nga mga media? Why mga legitimate nga media ang nanambong sa ibatawag ni Libby Baligod? Kita may nanambong nito? Ang mga tsuwawap nga mga vlogger! Mga tsuwawap nga mga vlogger! Kalabang, tila dire, tila dito! Unsa man ko ng vlogger? Ha? Imong equate ang vlogger sa usa ka lehitimong nga sakom sa media? Unsa? Abogado ka manggazon ka mao tingali ka anak gamay oy. Ha? Pero ang eksakto nga opposite mao imong gihimo. Abono kung sa imong kuan ini.
Hay ka nagikan ni Bita. Pero sa akong tanawa matunong leboy. Wa matunong. Di man ko abogado. Ha? Wa man ko manadon pagka-abogado, maadto ra pod. Oh. Nanadon pagka-abogado, pero ting gubuta po na to din kay gamay kasikas, kiha man ko. Oh. Pero kining imo wa na mo ko to ni matunong. Oy. Napay tig abla, Marines. Woo! Igon. Marines pa mo din naman. Ha? Marines pa mo nga dili naman. Napay pinaabla-abla, Marines. Woo! Nagkiyat lamang itong dagway. Oy. To create a semblance mga higala of reality kunuhay ba? Oh. A semblance of truth. Unsa? Sakto na ni. Ha? Nga right from the start, bakak ng daan, binganong dili man ang tanan nga mga imong giyon sa saksi. Maoy manubag. Be aber. Mangutana ko, Aktor ni Remy Baligod. Nganong dili man ang imong gigong nga mga saksi. Nganong ikaw may manubag nga wa man ka didto. Be aber. Nganong ikaw magkatiwa tubang mutungab anang mikropono. Kay mahadlok ang di mo tukma ang ilang mga pamahayag. Ha? Di magtakdo ang ilang mga pamahayag, libito. Di magtakdo. Wala ikaw kasi mutungab anang mikropono. Ha? Ida, no? Sa kaong high blood di mo, oy. Bart, doon sa Suarez. Oh, Bart, imong pasagawa mo ang high blood, Bart. Hindi na, Dotan, dire ka. Isini ka lang. Isini ka lang, habit na human. Habit na human. Wala kang miliman. Wala kang miliman ako, di mo. Tapos makan mo ito, amigo, mi. Ay, sarili mo, sorry. Ang tupiro mo, murupong Marines. Ano yung sawa na yung sawa? Wah, kay kasunod sa kalimay ka na butaga. Tawag ang high blood. Uy, kinang sa kamay ko. Naibang ang ables, okay ba? Padi ay. Oy, abigin sa oras. Ugma na po kay ipaningot ang upaw, sinaw masong upaw. Daramas Kuya Gigi Cubio. Oy, good morning Kuya Gigi Cubio. Nala, wa tayo kong panahon. Oh. Di ato ko istorya dari pero ugma na po lamang ni. Ugma na po lamang ni. Nala. Ugma na po pohon kay nagsinaw masok ang upaw. Wa tayo igong panahon. Tangan mga galas, kinitibok ang puwersa. Sa 93.5 Marion FM. Sangan sa Tupinanggaon, manggihon na naon yung pangabaga samahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa Satong Buutan, ngamahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung bus nga lagat kangina nito amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo mura na Rudy Fernandez. Na Jim Montira Kabyo malamin itong wingon. Ang katarong o ang kangayan, magabiling idlas kana kung nili pangitaon sa katawan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy. Daghang salamat sa pagtubay. Adto na sila. Maadto good morning Hilongos. Soar high. Hilungos atong lungsod. Bodies of water on a girl